Tunawasalimu wote mjina la Bwana Yesu Kristo. Na tuko tena na furaha siku ya leo katika plateau yetu ya L'Oreal Nostra TV. Tunasema asante kwa yeye organizateur wetu. Na tunaenda tena kusema asante kwa wote eko connecte kwa hii wakati kwa emission yetu ya L'Oreal Nostra TV. Kama desturi tutenda kuanza na malombi. Tutenia katika malombi na tapendelea pale uliko tuombe pamoja nao. Karibu sana na malombi. Bwana wa majibu tunasema asante mfalme aliye juu mbinguni, tunainua jina lako mfalme wa wafalme. Mungu mwenye neema, tunaomba neema yako ikuwe kwa upande wetu mwanzo mpaka mwisho. Hata Saint Esprit yako Bwana iprendre control mkila kitu. Tunavunja na kuharibisha yote ya mapenzi yako. Mfalme Yesu tawala, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kusema hivi. Amen. Haleluya. Amen. Atuka tunashukuru kabisa. Mungu endelee kuwabariki wote. Amen. Na kabla ya kuingia katika mazungumzo yetu ya siku ya leo, tutenda kwanza kusuete yeye organisateur wetu Mama L'Oreal Nostra TV bon anniversaire. Amen. Tunamsuete bon anniversaire. Mungu endelee tena kumjalia neema. Mungu endelee kumwezesha. Mungu endelea tena kumpatia akili na hekima. Mungu endelea tena kumsaidia kwa maneno yake yote anaweza kutengeneza. Amen. Mungu apate kumbariki kabisa. Amen. Na hivi tutaenda kuingia katika kishina yetu. Kama vile tulizungumzia semene iliyopita, tulisemezea juu ya baba mkamilifu katika ndoa. Kipande cha kwanza kilikuwa mama mkamilifu katika ndoa, na kipande cha pili tulienda kuishisha baba kamilifu ndani ya ndoa. Na leo tuko katika kipande kingine, inakuwa ni maneno mazuri kabisa kwako na kwangu. Ile tena itetupatia tena nguvu, tupate tena kudiretrouver katika mandoa zetu. Na hivi tutenda kusemezea maneno ya tamaa ndani ya ndoa. Inaweza kuwa ya baba ndani ya nyumba eko na tamaa, wala mama ndani ya nyumba eko na tamaa. Ndio kama tunasema tamaa ndani ya ndoa. Atukae na kwa ni maneno mazuri kabisa. Kama tunasema tamaa, tunaanza kuona muntu mwenye tamaa. Kama tunasema muntu mwenye tamaa, ni ule muntu anelipendelea peke yake. Njo ile. Manake utaona ule muntu mwenye tamaa ni muntu ule anelipendelea peke yake. Manake ni muntu ule ashifurahi wake na matokeo wala maendeleo ya watu wengine. Manake ule muntu wakati anaona mwenzake anafanikiwa, kwake ashikalake na furaha. Manake anataka tu peke yake. Na ule mtu wakati mwenzake anafanikiwa, utamshikia hata masemo yake, utapasa makritike mwa fulani. Manake asifurahiwe na matokeo wala mafanikio ya mwenzake. Utashikia eko nasema kama alikuwa ni mimi, manake anelipendelelea peke yake. Ile inakuwa ni tabia ya ule muntu eko na tamaa. Akuye mama katika nyumba, utaona atakritikia mwenzake. Kama mwenzake anafanikiwa, ye asifurahiwa na mafanikio ya mwenzake. Utaona langaje yake itakuwa contre na mwenzake wala na mafanikio ya mwenzake. Utasikia njoo amone, ye mwenyewe iko na vimba njoo nini? Yeye wewe ndio unasema njoo amone, ule mwenyewe mwenye mafanikio ye asina tako. Utaona baba na yeye kama ni mwenzake na yeye utamwasa njoo amone sasa njoo nini? Manake eko contre na mafanikio ya mwenzake. Ile tunaanza kuona muntu ule mwenye tamaa, akuye baba, akuye mama, kuna kuya ile esprit ya concurrence.
Maana utaona ule mtu akuye ni mama ataanza kufanya concurrence, competition. Na kisha ile competition ile itampeleka kubaya. Ndio ashite chika defeat. Efe kukataa kuchika defeat ni kule unaona mama wala baba anaenda kulitumbukiza maneno mengine ile aisaili. Ndio ya nini? Concurrence. Na mtu wa concurrence kama ni baba kama ni mama, sa vile eko na tamaa ndani yake, na sa vile ni mtu mwenye kulipendelea peke yake, ashipende mafanikio ya wenzake, manake ule mtu akuye baba akuye mama eko capable ya kufanya yoyote inaweza kulipresente mbele yake njuu ya onekaniki. Unaweza kuona ule mama ni mtu wa ndeni sana. Njuu ya nini? Eko nafanya concurrence. Njuu ya nini? Eko nafanya inakuwa ni competition. Njuu onekaniki. Njuu bantu wamone. Ashipende wenzake bamdepase. Utaona ule mama hakuna kitu kile kinamupitaka. Manake mtu wote anafanya business, acha kujua akifika kwa ule mama atabeba tu. Na ule mama wakati anafanya ile act kama ni ya kubeba kama ni nini, pengine ni mwabsansi ya Bwana. Bwana ashijuu. Na utashikia ule mama unashikia anakuambia, "Oh, kama baba fulani yeko, wewe unapiga tu samla." Ule anakuwa ni baba ule anakuwa ni mama mbaya. Ndio hakuna kitu hata kimoja kile aweze kufanya bila Bwana ajue. Maana unaweza kutumika huko na pesa yako, Bwana anapasha kufanya nini? Kujua. Utaona ule mama hata langaje yake itakuya contre na maneno ingine. Atakuya eko nedisemea pour ya vile eko nafanya. Shikana kwambie kulifika wakati moja, wakati nilikuwa nikingariki kunyumba, naishi pamoja na dadangu. Dadangu balikuwa baisha kumjua pa quartier, kubenzake asema ule yeye ashipendake mambo ya mandeni. Yeye ukimletee kintu atakwambia ke baba fulani haiko. Siku moja wenzake wanakuja, dada akanyambia, "Mimi hapa mimi naanza kushinda na kufanya nini kwa kolela menzangu." Ndio ukiseme wanakwambia kusema ke basi wewe uko paka baba fulani baba fulani. Balikuwa baisha kumtuika na njina, wanampanga na njina. Siku moja bakakuya tena wale wenzake na bintu, yeye akasema hapana, baba fulani haiko. Asema wewe na mambo ya baba fulani, mara yake mwanamke wajia shikarake vile hivi na hivi na hivi. Wakati walienda njoo akamwambia njoo kwa mara atupendake kama bintu biko tukuinteresse, njoo na wewe mwenyewe uzaki. Njoo wewe unachunga paka baba fulani akui. Mwanamke wajia utekana paka au baba fulani kyote ni baba fulani. Njoo nikamwambia dada, nikamwambia kusema wewe ushiditrakase. Ushikuye asema njoo wanasema. Pale wanasema wanajua kile wanasemea. Wewe uko bibi wa ukweli. Na wone bantu beko kwa ukweli yao. Lakini kila mtu eko na namna yake anaongoza nyumba yake. Wewe ushilingize mkile kintu. Nikamwambia Biblia inasema nini? Kama unasoma mu kitabu ya Proverbe chapitre 1 verset 10 à 14. Inasema nini? Mtoto yangu usitembee na watu babaya. Asema tosha miguu yako katikati yao. Wakati unatafuta kutembea nabo batakuambukiza, ni kusema manake batakuinishia mu vile vitu. Ni kusema nini? Kama unaona mambo hayendeki, unachana wale watu. Njoo ya nini? Vile wewe unaishi mu nyumba yako, haina vile wewe unaishi. Na wewe utafanya nyumba yako ikuwe na valeur
na nyumba yako ishikwe na valeur kufuatana na vile venyewe uko nafanya. Ndio hawezi kubeba ndeni Bwana ashijue. Ndio Bwana njo anaenda kutafuta, baada anaenda kutafuta haiko mwile programu ya kwa kulipa ndeni. Sasa kama anasema ke mimi sitalipa ile ndeni, utatoa makuta wapi? Sasa utafika mnivo ya Bwana anakuachia ratio, unaanza kufanya ekonomi, Bwana shukuru ibe watoto wakule pia. Ndio ya utimize ile menyo ulibeba. Mwabsence ya Bwana ndio haikuwa motorisation ya Bwana. Ni kama Bwana anakuautorize, Bwana yuko capable, ndio anajua atafanya parametre yake yote amalize ile menyewe ndio ya kuevite ma probleme nyingine. Manake ni kule uko naona unafika wakati mwingine mama yuko mwenye eko mundeni anaanza kuonesha Bwana wewe mwenyewe uniushie kitu. Wewe mwenyewe wa nini uniletea ka kitu. Sasa anasabuke ile menye mabintu anakopaka. Ile makuta analipaka natoka kwapi? Kesa so hata kama unaweza kutumika en tant que mama. Kama il faut tukwe na ordre. Kama wewe unasema ke haupendi kufanya nini, Bwana mata ingine ashezi kukontrole. Sasa kama wewe unakatala Bwana kukontrole, unachika mtu wa inja kukontrole. Ndio unaweza kujiuliza ke mtu wa inja kukontrole je? Wakati wewe na mie tunafanya kazi, njua nini tunafanyaka report ya Fortnite? Shini control deja, maana yake unachika mtu wa nje ajue income yako na au azuritumikia na makuta ingine ilitokea wapi. Shini control. Me Bwana unakatala Bwana akukontrole. Ile aujenge ni kuharabisha, ni kuleta desordre mnyumba. Ndio aweze kufanya kitu andeori ya Bwana. Badala kuletea kitu unapaswa uchunge Bwana. Sekome na Bwana na yeye ashezi kufanya kitu andeori ya bibi. Malaike mwepo watu mnapaswa kufanya nini? Kujigere, kujikontrole. Madeni wewe Bwana anaweza kutumika. Sasa utakuta Bwana na yeye ni watama anaenda kulitumbukiza mu bintu vingine. Malaike yako nafanya bintu nje pengine bila depase na income yake. Anaweza kufanya mambo mengine ashila kitu ndio aonekanike bien. Ile inakuwa ni tama. Na wazee wanasema nini? Mtu ule yuko na tamaa utaiba. Ndio tamaa itakupeleka kukuiba. Ndio utelikuta hauna kitu, utapenda furahishe moyo wako. Sasa upenda furahisha moyo utaiba. Kwa mfano unaweza usitukia hivi wenzako pengine unapita mbarabara banafungula mashandizi yao. Hauna kitu, utapenda ushimame pale. Sababu utapenda kushimama pale, roho itapika. Utafika mkuiba. Kama ni nguo, kama ni mafuta unaiba, unaficha munguo. Sasa deja maisha yako iko mdanje. Ndio. Pale unafanya ile act. Mimi sijui kama mnaweza kusema ke Mungu ashila lake kama ni shetani ashila lake. Bakisha kukamata ubie ile mwenyewe unaficha munguo, ule mwenye vile vitu pengine anasema hapana mimi sione kama ni kitu fulani. Nani alibeba hiki? Uterikausha. Sawa uje mama. Pengine wewe mkutembea kitu kile kinaanguka. Wala autembee pale penyewe ulikificha kinaonekanika. Oh mama fulani. Reputation yako nenda mbaya. Ndoa yako na valere ya Bwana. Sekome na Bwana na yeye anaweza na yeye kufika kufanya ile sene. Njoo ya nini? Kufurahisha moyo wake na hauna kitu. Manake tamaa inakuwa mbaya. Utafika pengine mwenzako acha kukanyika nguo na nguo utasha kukanyika acha kuvala unaiba. Ile yote ile ni konsekansi ya tamaa. Tamaa haiko mzuri ndani ya ndoa. Atanke mama, atanke baba. Ndio unaweza kuikuta unayasha kama ni bintu munyumba ni biandeni. Wakati benye mabintu batashimama. Kila mtu anaingia anabeba kiasi, anaweka kiasi.
Pengine bibi yeye asikujue ke ulibeba vya ndeni, alijua ke ni bwana anauza. Mtu anakuamini. Kila mtu wakati atoka kubeba yake mnilikuta mnyumba hamna kitu. Mtoto anaanza kushangaza kila mtu anabeba yake. Oh daddy, mama kaniko ndika utespike mtoto nini? Pengine we mama na weye usha kusape lwako unaonyesha kupika ribaria yako mzuri, kilatu yako kizuri. Nindeni au ripaki. Ile nifanyishia vile ni nini? Ni tamaa hauna kitu, unapenda kufurahisha moyo wako. Unapenda kuprove watu bakoni. Kule ulienda kukopa kitu, anakukamata kumkono mie, marikosha kuvala kilatu kyangu, au tenda. Mimi na wewe hapa kilatu sina tena lazima na makuta yako. Wewe ulitoka bila usha kunipenda mzuri, mimi naanza kurudia pia ni avale kitu. Na kisha mtu wa tamaa ashichikake defete. Utaanza tena kusema hautakala kimya. Hautareconnaître kosa yako. Utapenda useme njuu ya ule mtu unakanike mubaya. Ile yote nakufikisha kule ni nini? Ni kama njuu ulipenda onekanike. Maana yake uko unafanya competition, uko unafanya concurrence. Uko unafanya concurrence na nani? Na mtu wa tamaa ashifanikiwe. Kama wewe na mie unapenda tufanikiwe, furahiwa wakati mwenzako anapata matokeo, anakuwa na mafanikio. Furahiwa wakati utafurahiwa, ni kweli yeye na Mungu na yeye atafurahiwa na atangalia kwa upande wako. Sasa mambo isha kuwa au contraire. Wewe unachukia mwenzako, unalipendelea wewe mwenyewe. Unatamani kama alikuwa ni wewe. Sasa Mungu na yeye bila anafanyaka. Ule mwenyewe unachukia, ule mwenyewe unasema kile muendelee. Mungu tena anamubariki tena. Ndio sasa roho inauma sana. Sasa utafikia wapi? Njoo ya kusema kile ubarikiwe, furahiwa kama mwenzako anafanikiwa. Ile ndio secret. Ndio kama hata tunasoma Biblia. Kama tunasoma Biblia, tuwewe mfano ya mama Ana. Kama mama Ana alikuwa na roho mbaya na mwenzake. Mama Ana Maria alikuwa naomba Mungu asikupashe kubariki kilio chake. Alikubariki kilio chake. Maria alikuwa mshida ya kukosa kuzala. Maria mwenzake, mke mwenzake alikuwa anamchekelea. Ashikwe na ile roho ya mbaya. Ashikoneshe ke alitukana mwenzake ubie alikuwa kontre na watoto wa wenzake. Yeye alipersevere tu katika maombi, roho yake alikuwa msusi ya Mungu na yeye amsaidie. Ile ni point. Kuna kwa maneno ingine ilifanyika. Haikuwa sema ni story, ni maneno ilifanyika tunaishi na ule mwenye alifanikiwa ile maneno alileta temwanyaji hata macheche mtu wote alisikiliza. Njoo ya nini? Tamaa inaleta chuki. Mtu wa tamaa ni mtu alikuwa na chuki. Anachukia matokeo ya mwenzake, asifurahiwa na matokeo ya mwenzake. Sasa ule mama bilifanyika je? Ule mama alikuwa kumkweli. Vile alikuwa kumkweli, tena mkweli wa mzuri. Bure tunaweza kusema ke mkweli wa mafuta. Ndio asikosewa na kitu. Alikosa kuzala. Sasa mambo yalifanyika ni nini? Wewe na mimi tunajua kwetu, tunakuwa tuko nekala, tuko balokateri. Sasa ule mama sasa vile alikosa kuzala, alikuwa na besoin ya kuzala. Sasa pale walikuwa nekala kwa mpango, mwenzake akaingia mnyumba akaacha mtoto, ule bebe alikuwa anatambala. Ule mama anaona bebe vile yuko anatambala na pale kwa mpango palikuwa kishima. Ule bebe akaenda kulitumbukiza mkile kishima. Na ule mama yuko naona. Maana yake nini ilimfanyia vile? Ni chuki. Ndio mwenzake yuko na mtoto, yeye ashizana. Sasa kwa ile chuki ule mtoto anakufia katika maji. Na mama mwenye mtoto wakati alitoka anatafuta bebe ashipate. Mtoto anaenda wapi? Ule mama anakausha roho. Sasa Mungu na yeye ashilalaki. Wakati watu wanayala pale wanasema hapana, sasa hivi pia kishima tufungue kwanza kishima. Wanafungua kishima wanaona bebe asha kunywa maji. Bebe asha kufa. Ule mama airia
banashika bebe. Kumbe Mungu eko naona. Paka vile Biblia anaanza kusema Mungu wetu anakuwa capable ya kuona jiwe katika maji mweusi na kidudu keusi katika ribo ya mweusi katika maji ya mweusi. Na Mungu abamfuchamake. Ndio wanamuita omnipresent, omnipotent. Kumbe Mungu aliona ule mama. Ndio kuko maneno ingine Mungu anashinda kukujibuia, anashinda kunijibuia ni kufuatana na roho yako na roho yangu. Njoo ya nini? Kama uko na tamaa, uko na chuki, uko vitu vingine vifanyiko maisha yako njoo ya chuki, Mungu anaangalia kama Mungu ananibariki muile roho niko nayo. Sitaona watu. Kama Mungu anakubariki kuile roho uko nayo, hautaona watu, hautakonsidere watu. Njoo kilifikia ule mama aache mtoto wa mwenzake amkie mumai. Sasa Mungu ashila lake ule mama Mungu na yeye asikumubariki kwa mtoto. Maria alikuwa na ukweli wa bie mpaka kumwisho Bwana anasema hapana, enough is enough. Binazidi tutafute manjia, walitafuta manjia hadi barienda kubatumisha Mungu. Ule mtumishi wa Mungu ule barienda akamwambia sema Mungu acha kunipatia jibu yako, lakini kile mimi naweza kuambia wende ulale, omba Mungu kwa nini mimi sizali? Kile utaona ndio utakuwa kunyambia. Sabile mama alikuwa munit na ule papa alikuwa munit, wanasema asante sana mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anamwambia kama unalota njoo usisabu andika hata papa pia. Njoo utakuja unaanza kunisomea vile uliona. Mimi siwezi kukuonesha kwa nini auzani. Sasa ule mama kumbi ni kipimo Mungu alimuwekamo kama vya kweli mtoto ule wakati atenda kuharibia katika maji kama anaweza kumokoa, lakini ule mama alifunga roho juu ya chuki. Ule mtoto anamkia mbaya. Asema ule mama wakati alilala akaona ile filme. Ile ya mtoto vile alitokaka mnyumba na vile acha kushimama na mtoto vile anamkia katika maji. Na vile mwenye mtoto alitoka nje akamkutanisha ule mama anamuuliza eska unyonie mtoto na vile mama alikana asikumoni. Paka na vile walitoa mtoto mumai, mkishima ya mai. Asema ule mama alishituka akaanza kulia. Bwana akamwambia ni nini? Unaona nini? Uniambie niandike kwa papia njoo usisabu. Mama akamwambia ni mambo moya sijui mimi naweza kuexplain. Asema hapana uniexplain niandike. Bwana aliforce mama akasema hapana mimi nitaenda kukuexplain. Shita sabu ni mambo moya nguvu kabisa takuexplain mpresence ya mtumishi wa Mungu vile alisema. Asema ulikachika vile mama vile alilia, Bwana anaweza anajua ke hapana huyu solution inaonekana Mungu anamuonesha kwa nini asifanye nini asizani. Nikusema solution vile inaonekana yeye mwenyewe anaona kumsingizi. Antuka Mungu yuko tayari ya kutusaidia. Wakati barifika sasa kwa mtumishi, mama akaanza kuexplain vile aliona kumsingizi. Mtumishi akamwambia njoo vile haiko vile asema ni vya kweli, ni mambo ilifanyika mu presence yangu. Sa vile nilikuwa na chuki. Njoo nilikuwa na tamani na mimi nilikuwa na mtoto, mimi sikuwa na mtoto. Maana yake ile roho ya tamaa njoo inipeleka nilipendelelea mimi mwenyewe. Kwa kunipendelea mimi mwenyewe, mimi napenda mimi mwenyewe nifanikiwe, sifurahi na mafanikio ya wenzetu. Njoo ile inipeleka kuroho ya chuki. Na kuroho ya chuki njoo ile ilifanya mtoto ule akufe. Ndio miliona nilikuwa pale permana na miliona vile mtoto alitumbukiza mumai na walinyuliza na mikakatana. Njoo mtumishi wa Mungu akamwambia mie Mungu aliniambia akakusema njoo kile Mungu alikuweka muepreve ya kusema ke kama ulisovea ule mtoto njoo pale ulipaswa kufanya hizo kusali. Mungu anasema sasa unaangalia wewe uko lazima na mtoto, angalia mambo unafanya. Sasa nikikubariki na mtoto maana yake watoto wa wengine hawa hautebonea wako ndio atakuwa special. Sasa Mungu ananiambia njia kusema ke wewe uzali wende utafute ule mwenye mtoto ule alikufiaka katika maji. Umesibikie mambo vile yote ilikuya na upite mu makanisa ulete ushuda. Uanzie kwanza kwa mwenye mtoto. Asema ule papa akamuonesha bibi pale asema wewe na mie bineshia hapa kumbi wewe ndio unajua mambo yako ulifanya kwa nini auzani.
Na nilikuwa natukana na kutukana keni balozi wananifikiria chuki, njoo niko na maisha mzuri, kumbe wewe ndio kwa ana base ya source ya kukosa kuzana. Sasa shikia mambo vile nikalaka. Wewe na mimi unajua kule kwetu tunekalaka leo unahama hapa, atukaweka maadresse fixe. Sasa utaenda kupata ule mwenye mtoto wapi? Aisha kwenda. Na wewe mbele ukasha kuambaka pa ile nyumba na unasema na wakusema keni chuka na nichikia chuki njoo niko na mali. Kumbe unajua kile unafanya. Ule mama alilalamika katika makanisa na njoo ya kuona ule mwenye mtoto asikumupata. Sunona tamaa kulipendelelea na roho ya chuki na kuji. Ile inakuwa ni kwa na kisha ile manake resulta ya chuki inakuwa ni mauti. Inaleta kifo. Manake wewe na mimi tunaweza tuko na tamaa. Ile tamaa ile utelipendelelea wewe mwenyewe, utachukia ule mwenyewe anapata mafanikio. Efa ya kuchukia utaleta nini? Kifo. Kifo kitakuja. Kama tunasoma Biblia, unaenda mu kitabu ya Genèse, kitabu ya Mwanzo, chapitre 4 verset 8, chapitre 4 verset 8 à 10. Banaanza kutuambia inakuwa ni habari ya Kain na Abel. Kain Abel banakuwa ni watoto wa Adam na Eve. Na Kain anakuwa ni mkubwa wa Abel. Biblia inatuambia nini? Abel yeye kazi yake alikuwa na bivuko, Kain yeye alikuwa mlimaji. Ni mambo gani ilifanyika? Bauwe Abel. Ni njoo wakati walienda kufanya ofrande ya Abel ilikuwa mzuri mbele ya macho ya Mungu. Ni kule Mungu alibariki Abel. Manake Abel nani Kain alishikia chuki. Alishikia mubaya kwa masemo wa mlele Mungu alisema kwa upande wa mloko yake. Ni pale alifika kufanya nini? Kumua. Manake wakati alimua, Mungu eko fashi yote na Mungu alimona. Na alimuuliza kwa nini unafanya vile? Na mloko wako yuko wapi? Shikia jibu ya Kain alijibu Mungu akamwambia sema mimi shilio kule yeko, eske mimi nakuya mchungaji wala sentinel security wa mloko yangu? Tunaona ni mambo alifanya anakana ile mambo. Na njoo nyingi alifika mkuu wa mloko yake ni njoo Mungu alisema masomo mazuri ndio ya ofrande ya mloko yake. Savile ni mtu alikuwa mwenye tamaa, njoo alitamani Mungu aseme ile masemo kwa upande wake. Njoo kama Mungu alisema ile masemo alisema kwa Abel, alisema kwa Kain. Kain asikupaswa kumuua mloko yake. Njoo kile kilikoze nini? Lufu lwa Abel. Manake alishikia mubaya, ailipendelelea kama ilikuwa ni mie wanasemea hivi. Nafuata. Njoo ilimpeleka kuchuki. Kisha chuki kifo kinaonekanika. Ni leo hiyo tuko naona hata leo katika mafamilia tunatokea tuko na mafamilia huwa mambo ingine aiendelee. Ni njoo ya nini? Ile tamaa ya kusema kama alikuwa mtoto yangu. Mloko yako pengine anahangaika na watoto yake, anawasomesha masomo. Leo Mungu anasaidia kwa watoto wale walisoma, Mungu aliwasaidia wanapata makazi mzuri. Yeye mwenyewe ndio wamone. Yeye ni roho paka na watoto yake. Anasema kuiona na watoto yake. Wewe ulikuwa wapi na wewe usomesha watoto yako? Maana yeye mloko wako alifanya preparation mzuri, na prepare watoto yake enjuru atamsaidi. Sasa mukadre ya vile vile kuna kuya ile roho ya kulipendelelea, njoo kama alikuwa ni mtoto yako. Haiko mtoto yako. Njoo kule kuna kuya nini? Ile chuki. Na kisha ile chuki italeta resulta mbaya. Na ile resulta itakuwa ni kifo. Pengine unaua tu ndugu yako, njoo watoto wanamwangalia. Pengine unaharabisha maisha ya ule mtoto, njoo yako naangalia wazazi yake. Maana kuna kwa makaya mingi iko nafanika mumafamii, iko nafanika fashi tunekala. Manake source inakuwa ni nini? Ni tamaa. Kama tuko naona leo mumafamii tunatokea
mafasi tunaikala hakuna mafanikio, ni ile roho ya tamaa. Kupitia ile roho ya tamaa ni ile inafanya nini? Inatosha ile roho ya chuki, na kisha chuki kuya kunakuya sasa resulta ya kifo. Njoo utachukia kwanza ule mwenye mafanikio, kumchukia kule hautapenda hata kumsantira, hata kuona vile venye anafanya. Kumwisha ni kumpotesha. Kama vile Abel alikufa, njoo mkubwa yake alichukia, alikuwa na roho ya tamaa, alipenda ile masemo Mungu alisema juu ya mdogo yake. Kama Mungu alisema kwa place yake mdogo yake asipashe kufa, kile ilifika auwe ni njoo awakusema mazuri pa upande wake. Njoo ile chuki ilimuingia, na kisha chuki njoo akaua. Antuka haiko mzuri. Mungu eko neturekomande magharibi ya leo, siku ya leo, asubuhi ya leo, baba yangu, mama yangu, kijakazi, kijana, sa mimi, batumishi ya Mungu, tukuye batu bakufurahiwa na matokeo ya wenzetu. Nikusema kama we na mimi tuko batu bakufurahiwa na matokeo ya wenzetu, ile furaha yetu itoke chini ya mioyo yetu. Antuka Mungu atafurahiwa kabisa, na Mungu ataendelea tena kuchimiza ile menye nakosa maisha yetu. Amen. Na hapana kupendelelea paka mimi banipikie mikono, paka mimi baseme vile mimi nafanya ni vya vizuri. Inafai kameme to learn namna kani tunapaswa kuapreciate mwenzetu kama anafanya kitu ni kile Mungu anatulomba. Antuka itakuwa ni maneno mazuri kabisa kama wewe na mimi tuko vile. Antuka biko nguvu mkono ya Mungu ipatikane kwa upande wetu. Lakini kama tuko bantu bakufurahiwa na matokeo ya wenzetu, itakuwa mzuri kabisa. Leo unaanza kuona mtu anafurahiwa tu ni kwa midomo bure, lakini ndani ya roho eko na waza mambo mengine, ni chuki tu. Na kama alikuwa ni mimi, maana yake asifurahiwe, anapenda kama ile paplasi yako alikuwa ni yeye. Ndio unaweza kunifurahiwa, unanionyesha tuko kinywa bure, lakini mimi sio ni roho yako. Lakini ujue ke Mungu anaona roho yako. Mungu anaona roho yangu. Sekre munene ni nini? Kama we na mie tunapenda tuone mafanikio, tufurahiwe kwa biale benzetu wakati wanapata matokeo. Tufurahiwe. Toneshe furaha ya mioyo zetu. Tupige mikono. Njoo ya kusema ke kesho yake batakupikia mikono na wewe, batanipikia mikono na mimi. Hapana paka wewe na mie tunapenda pawe tupikie mikono. Ile haiko mzuri. Ndio pale kunaona atuendelee. Tunaona hata mafamilia unapenda ukwe tu wewe mwenyewe onekanike. Ile haiko mzuri. Mungu asitafurahiwa na kile kintu. Antuka tunashukuru kabisa kwa ule wote akwa connecte kwa hii wakati ukipande kietu. Antuka Mungu endelee kukubariki kabisa. Amen. Na hivi tunasema tena asante kwa yeye technicien wetu Papa Amos. Amen. Mungu endelee kumbariki kwa kutuunga mkono. Amen. Na tunasema tena asante kwa wafani wetu wote. Mungu endelee kuwabariki kwa kuidenterese na mission yetu. Tunasema asante kwa wanduku wote wanatufuata dunia yote mzima, kwa wanduku wote wanapika masimu, kwa wanduku wote wanaandika ma-email, wanaandika message kupitia WhatsApp, kwa Messenger njuu ya emission yetu. Antuka Mungu endelee kuwabariki kabisa. Amen. Tunashukuru, tuko reconnaissant kwa kazi ile mko nafanya. Atulale kusingishi hapana. Wakati mnaandika ma-email yenu, mnaandika message, antuka tuko pamoja, na ile tena inaanza tena kutupatia nguvu na kufuatana na masuje yenu. Antuka Mungu ewabariki kabisa. Tunasema asante kwa kazi yote ile yote mko nafanya na kutufuatilia tena. Antuka Mungu ewabariki kabisa. Amen. Tunashukuru sana Papa, Mungu amebariki sana. Amen. Kwa sauti antuka wow.
Amen. Kama mnasungumzia mzuri sana. Mungu ameongezee pale panatosha, panapungukiwa. Amen. Antuka nashukuru sana kwa wafano wote wale wanatufuata huku na huku, Kenya, Tanzania, wakongomani wale huko kule wanatufuata. Asante sana, Mungu amebariki sana dunia mzima. Bali benatuandikia ma message, bali wana subscribe, wana like, wana share. Mungu awabariki sana. Na hapa tuku nasema Mungu alisaidia kwa support yenu. Tunenesha 1K subscribers na Bitu Yulu. Asante sana, Mungu awabariki sana. Tutamilomba tena support yenu iendelee, muendelee kulaka na kushare, jo watu wale wengine wayaona hii sauti ya Mungu vile na kugusa wewe idezi kugusa na mtu mwingine. Antuka nashukuru sana, Mungu awabariki sana. Amen. Tunashukuru kabisa Mama Loriana. Amen. Mungu akubariki kabisa. Amen. Tunasema asante kwa organization yako, initiative yako. Mungu akubariki kabisa. Amen. Bila kusaulika kijana wetu mwepu kumbula Matamba Gloire. Na yetu tunamsuete bon anniversaire. Amen. Tunamsuete happy birthday. Tunaenda tena kusuete kijana wetu mwingine anaitwa jina ya Ayubi Ngozo Mujinga Salem, na yetu tunamsuete bon anniversaire. Amen. Tunaenda tena kusuete yeye kijana wetu mwingine anaitwa jina ya Mwepu Ngoigad, na yetu tunamsuete bon anniversaire. Amen. Happy birthday. Ya happy birthday. Mungu endelee kuwakumbuka, kuwajalia neema. Amen. Ni wote waliweza kuzalikwa mwezi moja pamoja na yeye organisateur wetu Mama Loriana Kapombe. Amen. Apele watu wanamuita Mama Loriana Australia TV. Amen. Antuka Mungu ewabariki kabisa. Amen. Vile tulianza na maombi, hivi tuko mwisho ya emission yetu. Tutenda kuingia katika maombi. Tapenda tuombe pamoja na wewe. Bwana, tunasema asante mfalme aliye juu mbinguni. Tunaliwa jina lako. Ulikuwa pamoja nasi kama Alpha, mwisho kama Omega. Tunasema asante kwa kazi yote unayofanya. Tunaacha wandugu wote walitufuata pamali popote tunayotumshima, tunabarekomando mikono yako. Kupitia sauti hiyo Bwana, iende tena kujenga imani yetu. Kupitia sauti hiyo Bwana, iende kuturudisha katika njia yako. Mfalme Yesu, bila wewe hatutaweza kitu. Acha Saint Esprit yako Bwana iprendre control maneno yetu yote Bwana. Mungu, tosha roho ya tamaa ndani yetu. Mungu, tosha roho ya kujipendelea ya chuki ndani yetu. Ndio inakuwa ni kitu kibaya. Mfalme aliye juu mbinguni, Mungu mwenye neema, utusaidie, utuwezeshe. Mfalme Yesu, tunasema asante. Tunaacha yote kwa mikono yako. Acha Saint Esprit yako Bwana iprendre control kila kitu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen.